Hi guys! Welcome back to my channel. It's me, Julia Evangelina, your sugar baby. Alright guys, so kakatapos ko lang maligo now guys. And today is the day na darating ang aking mother and brother from Paris. So susunduin namin sila sa airport ngayon. So nakaligo na po ako. And let's prepare na po. Let's go. In 3, 2, 1. Let's intro first. Car na kami and I forgot na mag-video, but on the way na kami guys to the airport para sunduin sila mama. Si Mami oh. Si Mami oh. Si Mami oh. Ayan na si Mami tsaka si Almea. Nag-kiss ka na kay Mami. Wala. Bakit? Lamig. Lamig ilanan nyo. Ulo ko eh. Thank you. Lahat na ng buhok mo puti. Oo, puti na. Leo. Monsieur! Si Monsieur Pilot. Hindi na ako nakapagpagupit eh.